درود میگوییم به شما تماشابینان ارجمند تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. با سپری گردیدن باز یک سال دیگر اینجا جمع آمدیم تا از دستاوردها گوییم و نقشه های من بعده را طرح ریزی کنیم. عین حال ما قرار داریم در مجمع لیژرانی سیاحی سفید دره. چرا محض ما سفید دره را انتخاب کردیم؟ چونکه سفید دره با امکانیت ها و شرایط های مساعد میان سیاحان داخل و خارج معروفیت دارد. اجو سفید دره باز دیگر موضع های تاریخی و طبیعی تاجیکستان دوام سال 2023 معروفیت جهانی پیدا کردند، زیرا از این شماره روز افزون واریدشوی سیاحان به تاجیکستان گواهی می‌دهد. بله، سال 2023 در ساحه سیاحی مملکت سال پر از دستاوردها بود. در ردیف سیاحی برای هنرمندان نیز امسال سال کامیابی‌ها و پر از خاطره‌ها نیز بود. ناگفته نماند که سال 2023 برای هنرمندان تاجیک سال خیلی پربرار و خاطرمان بود، زیرا در این سال عنعنه اطلس بافی و ادرس بافی به فهرست غیرمادی یونسکو شامل شد. در این قطار موضع طبیعی بیشه پلنگو نیز شامل این سازمان با نفوذ گردید که این هم یکی از دستاوردهای بی‌نظیر در سال 2023 برای مردم تاجیک محسوب می شود. دیگر بار عاشق بودمی، من به نام خود موافق بودمی. کاش دیگر بار عاشق بودمی، من به نام خود موافق بودمی. قدر یاری خویشتن دانستمی، قدر یاری خویشتن دانستمی. تا بقای عمر صادق بودمی، تا بقای عمر صادق بودمی. عاشق بودمی. دیگر بار عاشق بودمی، من به نام خود موافق بودمی. کاش دیگر بار عاشق بودمی، من به نام خود موافق بودمی. قدر یاری خویشتن دانستمی، قدر یاری خویشتن دانستمی. تا بقای عمر صادق بودمی، تا بقای عمر صادق بودمی. عاشق بودمی. همکاران عزیز، ساحه سیاحی را به سیر و سیاحت و سفر کردن به این یا آن موضع سیاحی تصور کردن غیر امکان است. بیایید میگوییم که کی در سال 2023 به کجا سفر کرد و چی خاطره دارد. بیایید از خاطره های سال 2023 نقل میکنیم. البته هر یک سفر به طبیعت
дар худ як хотироти неке дорад ва давоми сол ҳар як корманди мо сафарҳои зиёд доштем ба ҳам дохил ва ҳам хориҷи кишвар. ман мехостам бисёр як сафари хотирмони худро зимни таҳияи барномаи лаззати табиат нақл карда бошам ки моҳи феврал буд мо ҳамроҳи гурӯҳи эҷодӣ ба азм гирифтем ба минтақаи қаратоғ сафар кунем ва дар он ҷо якумин барномаи лаззати табиатро сабт намоем ва мо рафтем ба ҳамон маркази ноҳияи Шаҳринав ва гурӯҳе ки бояд моро ҳамроҳӣ мекарданд аз ноҳияи Шаҳринав бо мо ҳамроҳ шуданд. мо маҳсулоти заруриро харидорӣ кардем ва роҳ пеш гирифтем ҷониби қаратоғ. наврбардори мо Саид Аҳмад Саидов буд. хеле як ҷавони ба ҳамаи мо бо шумо маълум аст, як ҷавони шух табиат аст. ҳамин гуна иттифоқ афтод ки дар роҳ мошин як каме баландиро аз ҳисобе ки ях буд баромадан натавонист ва ба қафо рафт. дар оқибтар як мошини мусофиркаш Мерседес Спринтер истода буд ва анамон мошини мо рафт, дар ҳамон мошин каме бархӯрд ва каме харошида шуд ҳамон мошин. байни ду ронанда бисёр хархаша ҳам шуд. фаромадем, ором кардем ва ба як муомила омаданд онҳо мо роҳамонро давом додем. дар роҳ касе ба анамон ронандаи мо тамос гирифту ҳамсӯҳбат шуданд. дар охири суҳбат ронанда гуфт ки дар поён як ронандаро мошинашро як гарак харошидам, геракара хуб аст. ин лаҳҷаи мардуми минтақаи қаратоғ аст ва Саид анамин лаҳҷаро ки шунид дигар механдаду механдаду механдад. дигар рафтем сабтро оғоз кардем. ба ҳамаи шумо маълум аст ки сабт кардан барои як эпизодро гирифтан чӣ қадар вақт талаб мекунад. ҳамаи чиро Ҷамшед Каримов коргардони мо омода мекунад. Саид Аҳмад сабтро сар мекунем. Саид Аҳмад нав сабтро сар карда мешавад ки хандааш меояд, боз мегрезад, меравад аз занҷимо. хулоса давоми як рӯз пурра мо сабт кардем. хӯрок ҳам тайёр шуд. аз субҳ барвақт рафтаем, ҳатто наҳорӣ накардаем. умедвор будем ки хӯроки нисфирӯзиро тановул мекунем. хӯроки мо дер тайёр шуд. анамун сабти охироне ки бояд анамун меҳмонони мо гӯянд ки лаззати табиатро бо телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эҳсос намоед, қариб 2 соат давом кард. аз рӯи тартиб онҳо бояд як нола гиранд аз ҳамон хӯрок ва бигӯянд ки лаззати табиатро бо телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эҳсос намоед. сабт оғоз мешавад, боз Саид механдаду ба қафо мегирезад. сабт оғоз мешавад, онҳо тайёр мешаванд, Саид нест. хулоса хӯрок пурра тамом шуд ва мо ҳамон гапро сабт карда натавонистем. ба душанбе баргаштем, гурусна албатта. омадем анамин давоми рӯз ки мо пурра сарф кардаем барои сабти як барнома, аз ҳамаи ҳамин рӯз ҳамагӣ 5 дақиқа барнома омода кардем ва манзури бинандагон кардем. ин аввалин барномаи лаззати табиат ки мо дар ҳаҷми 5 дақиқа манзури бинандагон кардем. ҳар барномаи мо сабт мекунем. бевосита наворбардори барномаҳои ривоят ё ҳақиқат Саид Аҳмад аст. ва вақте ки мо ба дараи Ширкент рафтем, дар он ҷо 10 километр қариб роҳ аст то пайдо кардани изи динозаврҳо. даруни боғ меравӣ ва 500 метри дигар то изи динозаврҳо баромадан дар кор. мо дар он ҷо роҳбалад доштем ва баъд аз воқеият чунин буд ки баъд аз борон рафта будем. моҳи тирамо аллакай хунук шудааст. баъд гуфтанд ки Саид ин боғ бисёр даранда дорад, эҳтиёт кардан дар кор. чунин шуд ки аз ами аввал мара шӯхӣ мекунад ки ту баромадан наметавонӣ, кӯҳ ҳаст. мо рафтем то баландӣ ҳамвориро тай кардем, меравем ки Саид дигар боло баромадан наметавонад. Саид дар поён монд. унҷо ҷои наворгирӣ ҳамин гуна аст ки имконияти ба камераи калон ба навор гирифтан ғайриимкон аст ва танҳо тавассути дрон мешавад. ва қисса ҳамин хел шуд ки Саида тони мира раҳбалад кашолакунон бурд, натонист дигар. аз ҳамон боло мо рафтем дар баландии 500 метр. акай Алихон коргардон буд, дод мезанад Саид дрона бардор. аз поён равон мекунад, мо мегирем. қисса ҳамин хел шуд ки бисёр мора талқин кард ки наметонӣ. Билохир худаш дар поён монд. мо рафтем изи динозаврҳоро дидем, омадем.
توسط درونش شاید دیده باشه. اما دیدگیش هم توسط درون بود که خودش رفتن نتونست. این یک حادثه بود که همه وقت تا حاضر من سعید هر جایی که ثبت رویم میگم پیشکی نخند که با دنیمی راه میمونی این دفع میپرتویم میرویم. در سال 2023 باری نخست از جانب رباعیت تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی به ما میسر شد که ما به شهر انتالیا جمهوری ترکیه یعنی سفر نمودم و در این سفر ما رو 20 نفر همراهی نموده. در هر یک سفر ما سمت ها موضع های سیاحی این یا اون کشور مثلا می‌آموزیم، می‌بینیم تاریخ، عرف و عادت، عنعنه و با فرهنگ اون ملت یعنی شناس میشیم. مثلا بود روزی که ما رو به شهرک قدیمه تاریخی بردن که برای من بسیار مقبول و جالب بود. این سال برای من یک سال بهترین بود. هدفی که 4 سال پیش مثلا 4 سال من در پیش خود میگذاشتم ولی یعنی که با یگان سبب شرکت ورزنده میتونستم و این سال تصمیم گرفتم جدی و شرکت نمودم و خوشبختانه در دور جمهوری سزاوار جایزه گشتم. این به خاطر نه تعریف کردم به اون خاطر یادآور میشم که در آنجا در آنجا مثلا یک گروه همکاران بودن، اکثر اونها که از پس کادر بودن و این حسیاتی که یک لحظه که ما از سردی فرا گرفته است در آنجا همچون ما تیاری خوب دیده بودیم ولی وقتی که اول به صحنه برآمدم یعنی که یک هیجان مرا فرا گرفت، الکی گم کردم یک لحظه. خوب پس از چند لحظه باز ما خود رو به دست گرفتیم و بعد از اون برآمد کردم و تا اون لحظه که مثلا به من خبر رسانیدن که تو در این آزمون جا گرفتی در هیجان بودم. هر یک لحظه رو هر یک دقیقه هر یک ثانیه به شما میره و بعد از اون که مثلا تلفن کردن گفتن که سزاوار جایزه گشتی و انمون در وقتی که در تئاتر اپرا و بالت بانم صدر نینی مثلا جایزه رو سپردن انمون لحظه بسیار هم یک لحظه خاطرمون بود که انمون هیجانی که ترسی که فرا گرفته و نیست شد و انمون هدفی که من گذاشتم که به هدف رسیدم و همچون یک چیکار بگم یک حسی روح بلندی باز پیدا شد که در سال آینده نیز در سال 2024 باز نقشه دارم که در آزمون‌های دیگر نیز شرکت ورزم و موفقیت خویش رو به دست بیارم. در سال 2023 لحظه از همه خاطرمون برای من این سفر به جمهوری مریل فدراسیای روسیه می باشد و اونجا لحظه رو در یاد دارم که بسیار در هیجان بودم همون وقتی که از 10 درجه گرمی و 27 درجه خنکی آمدیم و ما رو اون وقت بسیار هیجان فرا گرفت. حتی 2 کورتکه رو بالای هم چخیل پوشیدم و برنامه رو ثبت کردم. حالا به یاد آورده خنده هم می بیاید ولی اون وقت این در نظرم هیچ چیز نبود. همچنین هنگام سیر و سیاحت در شهر یوشکار-اولا لیژه‌رانی و دستاوردی از همه بهترین این صاحب 8 مدال گردیدن ورزشگران تاجیک در چمپیونات جهان اوید با ورزش سیاحی از نمود لیژه‌رانی مسافوی می باشد که بهترین دستاورد در سال 2023 برای سمت ورزش سیاحی می باشد. Хочу всю жизнь тебя любить, а грусти навсегда позабыть. Ведь счастье только лишь с тобой. Любви не нужна мне иной. Хочу обнять тебя скорей, ведь в мире нет тебя нежней, и больше нет прекрасных слов, чтоб выразить мою любовь. Теперь я не могу тебя забыть. Твои глаза красивый лик, вообще я без тебя пропаду. Для тебя я и живу, звоню тебе ответ не по ночам. Там скамейки скучают по нам, твои губы хочу нежно целовать, твою нежность ощущать.
таких глубоких, чистых, ясных, твоих манящих, сладких губ, таких горячих и прекрасных. Я так тебя люблю, лишь о тебе мечтаю вечно. От страсти я горю, от нежности я таю точно. Теперь я не могу тебя забыть. Твои глаза красивый лик, вообще я без тебя пропаду. Для тебя я и живу. Звоню тебе, ответ мне по ночам. Там скамейки скучаю по нам. Твои губы хочу нежно целовать, твою нежность ощущать. من میخوام یک خاطره کوتاهک خود را برای شما تماشابینان و کلی همکاران نقل کنم. پیش از آن نقل کردن این قصه از شما پرسان میشم که خود را بار هم خورد حس کرده جسماً؟ اما من خود را عین حال 23 ساله هستم، اما خود را یک لحظه که طفلی شاید 5 ساله یا اینکه 6 ساله حس کردم. این در کجا بود؟ وقتی که ما برنامه از دیده ها را با مرد قد بلندترین جهان سلطان که از جمهوری ترکیه بود، اون به تاجیکستان آمده بود، ما کارمندان تلویزیونی سیاحی فرصت یافته با اون کس برنامه از دیده ها را یعنی ثبت کردیم. راستی گپ در نزد او خیلی خرد بودم، خودم را طفل حس میکردم. حتی بالای کرسی هم بر آمدم، قدم با قد او برابر نشد. و از همه جالبش هم بود که من از او خواستم که بیاید پنجه دست خود را با پنجه دست شما من مقایسه کنم که چقدر است، چون که دست و پای سلطان در جهان هم از همه بزرگتر است. وقتی که او دستش را با دست من می‌آورد فکر میکنم که اگر یگان پدر با طفل نوزادش اگر دست خود را با دست یعنی طفل نوزاد اگر مقایسه کنند همین خیلی میشود. این برایم بسیار جالب بود. شاید برای تماشابینان جالب باشد که قد او چقدر است. قد سلطان که از همه قد بلندترین مرد در جهان حسابیده می شود 2 متر و 51 سانتی متر. قد من باشد 1 متر و 58 سانتی متر. شما خودتان مقایسه کنید که اون از من تا کدام اندازه بزرگ بود. دوامی سال 2023 برای من بسیار هم سال خاطرمان و بابرار بود و در این سال ما با همراه گروه ایجادی برنامه سیاحی ورزشی و دیگر برنامه‌های تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی با زیاده از 24 شهر و ناحیه‌های جمهوری سفر نمودیم و حالا که برنامه ما سیر دامان کوهسار نام گرفته است، میخواهم یک خاطره خود را که همچنین در دامان کوه‌های سربافلاک فان صورت گرفته است بهر شما نقل کرده باشم. اولی ماه سپتامبر سال روان در منطقه سیاحی هفتکل شهر پنجکند بخشیده به 32 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در کوهی از یکم کل تا هفتم کل میان 13 دولت جهان یعنی ورزشگران هوسکار و ورزشگران کسبی برگزار می‌گردید و در رفتی ثبت برنامه سیاحی ورزشی ما گروه ایجادی در یک محیط قرار گرفتیم که از تاجیک بودن خود، از آن که زاده دیار کوهسار هستیم و سیاحان خارجی از صمیمیت و مهمان نوازی ما مردم تاجیک به نهایت محبوب شدند. بسیار هم افتخارمند گردیدیم، زیرا بسیاری از سیاحان خارجی و عموما مهمانان خارجی که ما را همراهی میکردند با زبان تاجیکی حرف میزدند و در چندین صحبت‌های ما هرچند با دشواری با زبان تاجیکی گپ میزدند ما پیشنهاد کردیم که بگذار با زبان مادریتان سخن کنید، ما من بعد ترجمه میکنیم و برای بینندگان پیشنهاد میکنیم، لیکن آنها رد کردن با قطعیت و گفتن که نه، ما باید زبان تاجیکی را باید خوبتر درستتر از خود کنیم و واقعا هم وقتی میبینید که یک نفر خارجی با زبان تاجیکی سخن میکند حسی ملی، افتخار ملی و وطن دوستی و میهن پرستی هر یک شخص بالا میرود. تاجیکستان بسیار زیباترین، بسیار زیبا، کوه بلند، کوه کلان، رقمتی کلان تاجیکستان پاپه. در نوبت دیگر هنگامی که مسابقه آغاز شد
ҳамон ташкилкунандагони мусобиқа мо гурӯҳи эҷодӣ ва дигар намояндагони васоити ахбори оммаро то ба як қисми роҳ, яъне то ба он ҷое ки нақлиёт мерафт, он ҷо моро бурдан ва минбаъд ду кӯли дигарро мо пиёда асбобу таҷҳизотҳои наворбардорӣ ҳамроҳамон ду кӯли дигарро пиёда рафтем. Албатта дар аснои роҳ рафтан варзишгаронро ки ҳамин хел баробари мо гӯем медавиданд, онҳоро сабт кардем ва ғайри чашмдошт, ҳарчанд ки мо бо мошин, яъне ки бо нақлиёт нисфи зиёди роҳро омада будем, варзишгарон аз мо пештар ба хати марра расиданд ва вақте ки мо ба хати марра омада расидем, ҳеҷ кас аз анамин лаҳзаи аз ҳама асосии ин мусобиқаро, яъне ки ба ҳамун хати марра омада расидани варзишгаронро сабт накарда буд ва маҷбур шудем ки бо ҳамроҳии довар, яъне бо кӯмаки довар дубора ин лаҳзаи ба хати марра расида омадани варзишгаронро сабт намоем. Ва воқеан ҳам боварӣ дорам дар таҷрибаи бисёре аз сабти барномаҳои ҳамкорон низ ин гуна ҳодиса рух додагӣ ҳаст ки баъзе ҳолатҳои табииро, яъне дар ҳамун ҳолатҳои ногаҳонияшон сабт кардан душвор аст ва ғайриимкон аст ва баъзан зарур меояд ки вақти зиёд сарф карда як фазои муносиб созем то ана ҳамун лаҳзаро дар шаклу намуди табиаш сабт намоем ва манзури бинандагон созем. ҳамаи ҳамкорон дар бораи хотираҳо ва таъссуротҳои хеш аз соли 2023 нақл карданд ва мо ҳамагӣ шунидем. Медонед имсол дар Мучал соли чи аст? Соли наҳанг аст. дар баробари боис ва ёдоварӣ аст ки оғоз аз соли 2008 ҳамасола дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳар сол паррандаи ҳамчун паррандаи сол интихоб мешавад. Ва медонед аз соли 2024 дар Тоҷикистон соли кадом парранда будааст? бале яъне ки тибқи қарори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон соли 2024 фохтак паррандаи сол эълон шуда будааст. бале, биёед тамошобинони иззатманд бо ҳам мебинем ки ҳамкорони мо дар бораи наҳанг ва фохта дар даст чӣ маълумоти дигаре доранд. фарорасии соли 2024 григорӣ бо наҳанги чинӣ рост омад. наҳанг ҳайвони бонуфуз, рамзи қудрат аст. аз ин рӯ бояд аз соли нави омода истодаи наҳанг хубиҳоро интизор бошем. тағйироти гуворо, вохӯриҳо, ҳалли мушкилотҳои зиёд. соли 2024 бешубҳа бояд чунин сол бошад. дар фарҳанги шарқ наҳанг оромӣ, чанддирӣ ва қобилияти мутобиқ шудан бо вазъият бидуни зарарро ифода мекунад. наҳанг далели саломатӣ ва афзоиши босуръати далерон аст. одамони дар соли наҳанг ба дунё омада бисёр бовиҷдон буда, дар ҳама ҳолат рӯйрост ва ҷасурона андешаи худро доир ба ҳолати ба вуқӯъ омада баён медоранд. фохта паррандаи зебо буда тақрибан 1.5 маротиба аз андозаи кабутар хурдтар, дар рӯзи бадан аз 26-29 сантиметр, болҳояш 49-59 сантиметр ва вазнаш 100-210 грамм буда бо думи каме дароз аз дигар намудҳои худ фарқ мекунад. фохта аз ҷумлаи паррандагони нодири ҷумҳурӣ буда солҳои охир шумораи онҳо хеле кам шудааст. бар асари тағйирёбии иқлим ва маҳдуд шудани маҳалли зисти фохтак имрӯз ин парранда кам ба чашм мерасад ва аз ин рӯ он ба пуштибонии аҳли дӯстдорони табиат ниёз дорад. худи фохта паррандаи хеле зебо буда бештар дар шохсорон, дар байни долу дарахтон ва айвони хонаҳо лона мегузорад. соли 2 маротиба тухм гузошта 2 чӯҷа мебарорад. дар табиати кишвари мо 4 намуди фохта сабт шудааст. фохтаи муқаррараи никосгари зебоӣ ва муҳаббат буда то 300 грамм вазн дорад. бояд зикр кард ки аз соли 2008 инҷониб дар ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни паррандаи сол доир мегардад. имсол дар ин озмун гурӯҳи олимону мутахассисон аз миёни 8 паррандаи нодир бедона, капки даштӣ, доснул, ҷек, фохта, чархи думдароз, дуроч ва сочи гулоби ранг фикру мулоҳизаҳои ҷолиб баён карда дар натиҷаи овоздиҳӣ аз байни онҳо фохтаро паррандаи соли 2024 интихоб карданд. خالی رویت تیر سوزانی من است، بستم مویت بر دل و جانی من است، بستم مویت بر دل و جانی من است.
عاشقی چشمان جادویت منم عاشقی چشمان جادویت منم جستجویت درد و درمانی من است جستجویت درد و درمانی من است بستمویت بر دل و جانی من است بستمویت بر دل و جانی من است عاشقی چشمان جادویت منم عاشقی چشمان جادویت منم جستجویت درد و درمانی من است جستجویت درد و درمانی من است فلک ما را مکش ما نوجوانه نشادی دیدمون شادمانه برو از کوچه ای پیران گذر کن و ما نوبت رسد ما خود روانه عجب نگارم خم خم زد از زلفانت شیرین نگارم دردی لبو دندانت خوبام با تو یارم ای نگار نازنین خوبام با تو یارم ای نگار نازنین دو سه روز است که بوی گل نیامد صدای خواندنی بلبل نیامده روید از باغبانی گل بپرسید چرا بلبل به سیر گل نیامده عجب نگارم خم خم زد از زلفانت شیرین نگارم گردی لبا دندانت شیرین نگارم گردی لبا دندانت خوبا با تو یارم ای نگار نازنین خوبا با تو یارم ای نگار نازنین خوبا با تو یارم ای نگار نازنین бинандагони азиз ёдовар мешавем ки мо дар маҷмаи лижаронию сайёҳии сафедара қарор дорем ҷамъ омадем анам гирди гулхан ва барномаи доноро пешниҳоди шумо мегардонем медонед ба чӣ хотир мо маҳз мавзеи сафедараро интихоб кардем ба он хотир ки дар сафедара шумо метавонед ба бозиҳои варзишӣ низ машғул шавед мавзеи сафедара ба он хотир мавзеи хубу сайру сайёҳат аст ки фасли зимистон бевосита имкониятҳои хуберо барои сайёҳат ва барои анҷом додани бозиҳои варзишӣ мусоид мебошад ман бори аввал ба сафедара омадам ва хеле хурсанд ҳам ҳастам ва мехостам ҳарчи зудтар аз имкониятҳо ва марказҳои хизматрасонии сафедара аз наздик шинос шавам дар ин бора муҳаммадҷон шояд маълумоти бештар дорад зеро бевосита барномаи сайёҳии варзиширо ӯ пеш мебарад биёед тамошобинони иззатманд мебинем ки муҳаммадҷон дар бораи имкониятҳои сайёҳӣ дар сафедара чӣ пешниҳод мекунад фасли зимистони сафедпӯшро бе барф яхбандӣ ва варзиши лижаронӣ тасаввур намудан ғайриимкон аст хусусан маҷмӯаи лижаронии сайёҳию варзишии сафедараро маҷмӯаи лижаронии сайёҳию варзишии сафедара ҳамагӣ дар масофаи зиёда аз 60 километр шимолтар аз пойтахти мамлакат шаҳри душанбе дар деҳаи сафедораки ҷамоати деҳоти такоби ноҳияи варзоб дар баландии аз 2200 то 3020 метр аз сатҳи баҳр ҷой гирифта дорои шароитҳои замонавӣ барои истироҳату фароғат ва сайру сайёҳат мебошад
маҷмӯаи лижаронии сайёҳиву варзишии Сафедара наздиктарин пойгоҳи кӯҳии сайёҳии варзишӣ ба пойтахти ҷумҳурӣ мебошад, ки бо мақсади ҷалби бештари сайёҳон ва муҳимтар аз ҳама фароҳам овардани шароити созгори мусоид ба солимгардонии сокинону меҳмонон дар соли 2015 аз тарафи соҳибкорони ватанӣ пурра таъмиру азнавсозӣ гардид ва бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд. дар маҷмӯаи лижаронии сайёҳиву варзишии Сафеддара тарабхона, меҳмонхона бо иқтидори қабули то 200 нафар дар як вақт, ҳавзи нигаҳдории моҳӣ, мактаби лижаронӣ, ду роҳи танобӣ бо дарозии умумии зиёда аз 3 километр, бустонсаройҳо, маркази солимгардонӣ, толори баргузории конфронсҳо барои 120 нафар ҷойи нишаст, кинотеатр, минтақаи барбекю, дуконҳои армуғонфурӯшӣ, боғи ҳайвонот, нуқтаи нигаҳдории лавозимоти варзишии лижаронӣ, барфгардҳо, болобарори бугелӣ, минтақаи бозиҳои сноутюбинг, зиплайн ва аспсаворӣ маҷмӯан дар майдони 60 гектар ҷой гирифтааст. маҷмӯаи лижаронии сайёҳиву варзишии Сафеддара дорои 3 хатти ҳаракати лижаронӣ бо дараҷаҳои душвор 7-12 километр, миёна 6 километр ва сабук 1 километр мебошад. бо мақсади рушду равнақ додани варзиши лижаронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва омода намудани ҷавону наврасон ба ин намуди варзиш дар маҷмӯа мактаби махсуси лижаронӣ иборат аз 2 ошона бо 60 ҷойи нишаст бо тамоми шароитҳои лозима фаъолият дорад. ин мактаб имконият медиҳад ки ҷавонону наврасон ба ин нави варзиш бо истифода аз усулу шароити муосири таълим дар он таҳсил намуда дар мусобиқаҳои сатҳи минтақавию байналмилалӣ фаъолона иштирок намоянд ва соҳиби ҷойҳои намоён гарданд. аз ҷумла чанде пеш дастпарварони ин мактаб дар чемпионати ҷаҳон оид ба сайёҳии варзишӣ аз рӯи намуди лижаронии масофавӣ дар шаҳри Йошкар-Олаи ҷумҳурии Мариэли Федератсияи Русия соҳиби ҷойи сеюм гардиданд. дар маҷмӯа мутахассисони бо таҷрибаи соҳаи варзиши зимистона бахусус лижаронӣ, мураббиёну роҳбаладон барои муаррифии мавзеъ ва дигар ҳайати хизматрасон ки барои истироҳату фароғати меҳмонону сайёҳон дар сатҳи олӣ хизмат мерасонанд фаъолият доранд. дар айни замон Сафеддара ягона машқгоҳи дорои инфрасохтори зарурии муассири лижаронӣ ва дигар варзишҳои зимистона буда соле то 3000 нафар сокинону меҳмонон ба ин ҷо ташриф меоранд. иқлими мусоиду мавқеи ҷуғрофии маҷмӯа имкон медиҳад ки варзиши лижаронӣ ва дигар намудҳои варзиши зимистона аз охири моҳи декабр то аввали моҳи май идома ёбад. зимистон фасли афсонавиест ки имкониятҳои созгор барои истироҳати гуворою бофароғатро бароямон фароҳам меорад. дар ин росто Сафеддара бо инфрасохтори замонавӣ ва табиати зебою нотакрораш дар як муддати кӯтоҳ тавонист таваҷҷӯҳи ҳазорҳо нафар сайёҳонро ба худ ҷалб намояд. бо назардошти ба мавзеи варзишию сайёҳии сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтани Сафеддара ва ҷалби бештари сайёҳони дохилу хориҷ тамоми имкониятҳо фароҳам оварда шуданд. дар маҷмӯа инфрасохтори иловагӣ аз қабили мағозаи фурӯши лавозимоти лижаронӣ, нуқтаи иҷораи лавозимоти лижаронӣ, барфгардҳо ва ғайра сохта шуданд. бо мақсади фароҳам овардани варзиши лижаронӣ ва дигар варзишҳои зимистона аз ҷумла барои кӯдакон майдончаи алоҳида бо таҷҳизоти махсус муҷаҳҳаз гардонида шудааст. роҳҳои танобӣ дар ҳолати мӯътадили корӣ қарор дошта асбобҳои равшанидиҳанда васл карда шуданд ки барои тамошои мавзеъ дар шаб низ имконияти мусоид ба вуҷуд меорад. бояд гуфт ки беҳдошти шароити истироҳату фароғат, рушди соҳаи варзиши сайёҳӣ дар мамлакат давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо ташаббус ва талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин гардида имрӯзу ояндаи ин соҳаҳои афзалиятноки иҷтимоӣ дорои аҳамияти бузург ва дурнамои дурахшон мебошанд. воқеан табиати биҳиштосои Тоҷикистон имконият медиҳад ки самти сайёҳӣ ва варзиш дар ҷумҳурӣ ривоҷу равнақ ёфта ба яке аз минтақаҳои тамошобоби аҳли олам табдил ёбад. ҳамкорони гиромӣ, суҳбати мо дар гирди гулхан хеле гарму самимӣ сурат гирифт ва боз мехоҳем ки ба ягон намуди варзиши дигар машғул шавем то баданамон низ камтарак гарм шавад. бале ман дер боз чунин пешниҳодро интизор буда. ин тавр бошад биёед якҷоя меравем ва аз ин мавзеи зебо аз наздик ошно мешавем. рафтем. мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. инак мо як гурӯҳ
اهل کارمندان تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی تصمیم گرفتیم که با سیاحت کوهنوردی مشغول شویم و نگفته نماند که منطقه سفیدره بغیر از امکانات‌های مساعد داشتن در ورزش لیژرانی اینچنین موضع خوب و مساعد برای سیاحت کوهنوردی نیز میباشد. بنابر همین هم برای سیاحت کوهنوردی ما مؤسسه دولتی تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی برای اهل کارمندان، یعنی کسی که اولین شده به نقطه بلندترین همین مسیری معین شده میرسد، پس غالب برنامه دانسته شده از طرف مؤسسه دولتی تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی او را مکافات انتظار است. خب همکاران عزیز شما آماده هستید؟ پس شروع میکنیم. тамошобинон азиз, хеле ки ду нафар пеш ман рафта истодааст, онҳо ҳамеша ба кӯҳнавардӣ машғул ҳастанд. ман ҳаракат мекунам ки онҳоро гузорам. мо дар мавзеи сафеддара қарор дорем ва аслан асп як ҷонваре ҳаст ки аз рӯи гуфти нафароне ки бештар ба асп сару кор доранд, аспун ҳамчун як ҷонвари ба инсон вафодор ва эҳсоси баланди биноишу шунавоӣ дорад. аспро ки аслан бисёриҳо ба сифати як намуди варзиш истифода мекунанд, вале дар деҳот, аслан дар кӯҳистон асп ҳамчун як ҷузъи хизматрасони хоҷагӣ ба шумор меравад ки мардум ба ҳамин восита мушкилии худро бартараф месозанд. ва баъзе ривоятҳое ҳаст ки вақте ки масалан одам аз болои асп афтад, асп дар ҷояш меистад ба хотири мунтазир шудани саворааш. вале ин хусусиятро дигар ҷонварҳое ки онҳоро инсон истифода мекунад надоранд. қобил дар мавриди асп шумо ки бештар ба асп сару кор доред чӣ гуфтани ҳастед? аслан асп ҳайвони бузурггуса буда, пойҳои бениҳоят бақувват, чашмони тезбин ва ҳисси баланд дорад. ин асчае ки шумо мебинед мо ҳозир саводем, асчаи шотландский мебошад. хусусияти аспҳои тоҷикӣ аз дигар аспҳо дар он мебошад ки аспи тоҷикӣ бисёр қавӣ нисбати дигар аспҳо ба гармиву сардӣ тобовар. аспҳои тоҷикӣ нисбати аспҳои русӣ, аспҳои англисӣ пурқувваттар буда, ба ҳарорати гармӣ то 40 градус ва ҳаво бошад то 60 градус тобовар мебошанд. асп ба соҳиби худ бениҳоят мушфиқ, меҳрубон ва дорои ҳисси баланди дӯсти инсон мебошад. ҳар як асп хусусиятҳои хоси худро дорои хусусиятҳои хоси худ мебошад. масалан аспҳое ҳастанд ки барои варзиш, яъне бузкашӣ, пойгав ва дигар намудҳои варзиш истифода мебаранд. ин аспҳо аслан то 20-25 сол умр мебинанд, чунки аспҳои корӣ умрашон нисбати аспҳое ки дар саҳро озод мегарданд умрашон камтар мебошанд. аслан аспҳо то 50-57 сол умр дидагӣ ҳастанд, лекин дар тоҷикистон то 30-35 сол умр мебинанд. диёри домани кӯҳҳои барфпӯш, маҷмаи лижаронии сайёҳии сафеддара маконест ҷолиб ва диданӣ. вобаста ба шароит ва имкониятҳои дигари сайёҳии маҷмаи номбурда, дар қисмати аввали барнома ҳамкоронамон маълумоти заруриро пешниҳод намуданд.
و در این قسمت برنامه باشد ما شما را با دیگر قسمت‌های جالب این مجموعه شناس خواهیم کرد. بینندگان عزیز، ادامه برنامه ایدانه تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی است و عین حال ما آمده ایم تا از یکی از گوشه های زیبای مجمع لیژرانه سیاحی صفحه دره دیدن نماییم و خاطر فراغت و استراحت سیاحان در اینجا گوشه بازی های جالب آماده شده است که به واسطه ما از آن دیدن میکنیم. با ما باشید. тамошобинон азиз, ёдрас мешавем ки дар маҷмаи сафед дара зиёда аз 5 тарабхона ва як чойхонаи миллӣ мавҷуданд ки метавонанд ба сайёҳон ва меҳмонон хизматрасонӣ намоянд. пас чӣ гуна бошад таомҳо дар ин тарабхона? рафтем аз наздик шинос мешавем. бо ворид шудан ба ин тарабхона аллакай диққати маро тарзи дизайн, яъне меъмории ҳамин толор ба худ ҷалб намуд ки дар ин ҷо бо истифода аз ҳунарҳои мардумӣ як гӯшаи махсуси ҳунарҳо ташкил шуда ҳамзамон дизайни махсуси ҷолибро пешкаши меҳмонон гардонидаанд. воқеан ин тарабхона бо ороишоти махсус диққати ҳар мизоҷонро ба худ ҷалб месозад. махсусан гӯшае ки дар он армоғони миллӣ ҷо дода шудааст таваҷҷӯҳи муштариёнро ба худ мекашад. онҳо метавонанд ҳангоми ташриф овардан ба ин тарабхона дар вақти холигӣ аз ин гӯша тамошо намоянд. боиси зикр аст ки дар баробари хӯроки болаззат доштан муҳити тарабхона барои ҳар як мизоҷон зарур буда ҷой додани чунин гӯшаи махсуси армоғон симои тарабхонаро боз ҳам ҷолибтар мегардонад. خوراک معمولی همین طرفخانه‌های شما کدومه؟ زیرش بالا با مرغ هست. زیرش بالا با مرغ ها؟ باشد این نوع خوراک رو فرمایش میدین. زیرش بالا با مرغ. میخواستم مزه‌اش رو بفهمم. ما یکی از سراینده معروف فهیمی فنا شما را به برنامه خوش آمدید میگوییم. سلام با شما و سلام به تمام بینندگان عزیز تلویزیون سیاحی. تشکر از اینکه از ما دعوت کردین در برنامه خوبتان. خوشحال هستم از اینکه با شما هستم. چند وقت می شود که در تاجیکستان هستید و بگویید که چرا محض تاجیکستان را انتخاب کردید؟ حدود 3 سال است که در تاجیکستان می باشم و ما نمیدانستم که تاجیکستان، یعنی چون هیچ وقت نامده بودم، یک تصویری از تاجیکستان نداشتم، تنها شنیده بودم که تاجیکای مدعی بر مرزم هستن. دیگه ما همه تو تصادف آمدم که این خوشبختی ما بود که با مردم نازنین تاجیکستان دیدار کردم. در یادم هست که سال اولی که شما به تاجیکستان آمده بودید در کنسرتی که بخشیده شده بود به 30 سالگی استقلالیت در آنجا شما برآمد کردید، یعنی این خاطره از همه بزرگ شما در سال اولتون است. کمی از این قصه کنید. بله، واقعیتش هم که اتفاق بزرگی همی بود که سرود سلام من به خلق تاجیکستان در حضور جناب والی خواندم.
سلام من به خلق تاجیکستان، به هر شخصی که دارد نور ایمان، به هر چشمی که میبیند عیان را، همه شهر و دهات تاجیکان را. سلام من به خلق تاجیکستان. توسط تلویزیون ما الکای باز شما سلام خود را به تمام مردم تاجیکان و تاجیکان دنیا هم رسانیدید. خوب تشکر میگویم و ما به نقطه ضروری رسیدیم. البته نقطه انجام تناور رسید، باید تا شویم دیگه انشالله. بعد تا شویم باز صحبت را ادامه میدیم. خوب. ما از راه تنابی پایان شدیم و در این بلندی سفید دره میخواهیم که جواب سوال پرسیده خود را پرسان شویم. بله امین جان نازنین، طوری که ما گفتم آهنگ سلام من به خلق تاجیکستان باز قرار بود که ما او را باید ارنج کنم و آماده بسازم به شنیدن و تقدیم کنم که این به گوش دوستای تاجیکم رسید و بسیار پسند کردن. گفتن خیره اگر در جشن استقلال ما اجرا کنم. تصمیم او تو گرفته شد، ما بسیار خرسند شدم و رفتیم در اوج اجرا کردیم. واقعا یک اتفاق بسیار خوب و بزرگ در زندگی ما بود که غیر از اینکه از لحاظ هنری یک دستاورد خوب شد بر ما و همچنان جناب عالی که حمایت کردن، سخنهای خوب گفتند باره ما و مردم ما و حمایت از مردم ما کردن. واقعا تمام مردم افغانستان مدیون او سخنهایشان است. او سخنهایشان در هنگامی که آدم پناه نمی داشته باشه و یک کس بر آدم استاد میشه و دلجویی میکنه، او برابر آسمان ارزش می داشته باشه. یکی از خاطراتی که در تاجیکستان آمدم بزرگترینشی بود. البته هر روزی که ما زندگی در اینجا کردیم بر ما یک خاطری خوب و خوش بوده. خب شما از خاطرات سال 2021 با ما قصه کردید. سال 2022 فکر میکنم برای شما صنعتکار یک سال خیلی خاطرمان بود و سال 2023 اولین بار است که شما به سفر بله امین جان، آمدن ما در اینجا بار اول است و سپاسگزار هستم از شما و از تلویزیون سیاحی و برنامه سیر کوهسار که آمدیم جای زیبا و نازنین دیدیم و تصادف خوب ببینین. او طرف آفتاب است، این طرف ماتوا داریم با خود. این خاطره بزرگی شما میشه در سال 2023. بله و شما که گفتید یک آهنگ جدید به نزدیکی سراییدید، می شود که این سرود را برای کل بینندگان ما زمزمه کنید؟ دلا غصه نخور شم و چراغ دست ما باشه، شب غم بگذشت نور سحر ز کجا باشه، پرده ز رو برداری ای آن که وفاداری، دل ما بردی و خبر نداری. دلا غصه نخور دلا غصه نخور دلا غصه نخور شم و چراغ دست ما باشد، شب غم بگذشت نور سحر ز کجا باشد. دلا غصه نخور شم و چراغ دست ما باشد، شب غم بگذشت نور سحر ز کجا باشد، پرده ز رو برداری ای آن که وفاداری، دل ما بردی و خبر نداری، پرده ز رو برداری ای آن که وفاداری، دل ما بردی و خبر نداری، دل ما بردی و خبر نداری.
аз шумо ташаккур мегӯем барои ин суруди олиҷаноб. Шумо ният доред ки дар Тоҷикистон бимонед, оё ба ягон давлати дигар сафар мекунед? вақте тоҷикистон меомадам ибтидо ман як каме ҳирос дар дилем буд ки чӣ гуна мулкҳот боша, агарчи ман медонастам ки ҳамзабонҳои худам ҳастанд, тоҷикҳои худам ҳастанд, ман наомада будам. аммо вақте ки омадам, ғайр аз ӯ ман фаъолиятҳои ҳунарии худро дар инҷа бисёр хуб пеш бурда роистам. Ташаккур мегӯем ва мо ҳам умедворем ки дар оянда шумо боз ҳам суруду мусиқиҳои навро эҷод кунед. Бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо суҳбати мо бо Фаҳими Фано ба анҷом мерасад. Моро тамошобин бошед. бинандагони гиромӣ, ҳарчанд ман то ин нуқта аввалин шуда омадам, бигзор он нафароне ки баъди ман буданд гузаранд ва соҳиби анамон мукофот шаванд. ман боз истодам. همین اسبایی که در خود تاجیکستان پرورش می‌یابند و یا اسبایی که بیرون از تاجیکستان وارد کردن میشوند یگان فرقیت دارند؟ فرقیتی بین اسبای تاجیکی یعنی اسبای خوتلی میگن اسبای قتلانی از دیگر اسبای از ذات‌های انگلیسی و روسی از این نسبت اونها ارگانیسم اسبای تاجیکی پرقوت‌تر میباشد با گرما و با سرما و خواب‌آور است. با همین خاطر از اسبای ذات‌های اقل‌پسند اساساً ذاتی اسب تاجیکی خوتلانی که در بله گرفته شده است و در آخر گفتنی هم که شاعر بزرگوار گفته است که ایا اسب سمن، این اسب سمن نیست، این قزل است. لیکن شاعر بزرگوار گفته است ایا اسب سمن یالت بینم، برای گردنت طوقی بسازم، اگر شب مرا بر یار رسانی چلا را آب کنم نالت بسازم. یعنی بینید که اسب وسیله انسان‌ها رو به یار می‌رسانده بودند. بله. یک چیز به خاطرم اومد وقتی کینوی حسن عربکش از داستان میرزا ترسونزاده تماشا میکنیم، اسب اصلا قهرمان اساسی این فیلم است. هرچند که حسن با او بیشتر مراغ دارد و همونجا یک سرود خوب هم زمزمه میکنن. اسب حسن مردم رو از یک دهه به یک دهه، از یک شهر به یک شهر میبرد و مشکلی مردم رو آسان میکنه و همین سوژه فیلم رو اسب حسن که رقص نام داشت و انا همون سرودی زیبایی که زمزمه میکرد بس و باز هم جذابتر میکرد. سبزک لبی جو یارکی نغزک لبی جو، سبزک لبی جو یارکی نغزک لبی جو، تا تر نشود سه برگه های لبی جو. در برابر دیگر منطقه‌های تاجیکستان موضع سفید دره ناحیه ورزاب در فصل زمستان موافق‌ترین موضع اسب سواری میباشد. ما نیز هنگام تهیه برنامه ادانه سال نوی تا جای توانستیم همراه همکارمان قابل جان که به اسب سواری و پرورش آن مراغ بیشتر داشته و مهارت خوبی را در این سمت صاحب است، به این شغل خود را فراگیر و فراغتمان را تأمین ساختیم. بار دیگر درود میگیم تماشاچیان عزتمند تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. برنامه ادانه ما ادامه دارد و عین زمان ما همراه حسین حسنов نقشه داریم یک بخش لذت طبیعت را پیشنهادی شما نماییم. تا آمدن دیگر همکاران ما که چند نفر عین زمان به سیر و تماشا مشغول شدند به ورزش و دیگر بازی‌ها مشغول هستند، ما کار را آغاز میکنیم و میخواهیم یک سیخ کباب
омода намоем. Бале. Сих кабоби мо аз маҳсулоти ватанӣ, ин ҳам бошад мурғи покиза тайёр карда мешавад. Ин маҳсулоти ватанӣ аст ва бисёр болаззат низ ҳаст. ва дар охир вақте ки мо маззаи инро мечашем, боз бинандагонро огоҳ мекунем ки чӣ гуна мазза дорад. Хуб, ки чӣ кор мекунем? خب در اینجا باری نخست است که من در طبیعت با پختنی تمام من با پختنی کباب مشغول هستم و در این کار من فقط به شما کمک می‌رسانم. باشد. هم در آماده کردن نباشد من خورش‌ها و هم در آماده کردن نباشد ҳозир шумо оташро гирён кунед, ман аз пайи ҳамин мурғи покиза мешавам. Бошад? طور شما مشاهده کردید گروه زیادی همکاران ما در موضوع طبیعی لجرانی سفیده را قرار داریم و قسمت اکنون به راه تنابی رفته اونجا و نواگیری یک بخش مشغول هستند و قسمت دیگر به اسبسواری، گروه دیگر به لجرانی مشغول هستند. ما با همراهی صدرالدین تصمیم گرفتیم که برای همه همکارانمون سیخ کبابی را در طبیعت زیبای سفیده را آماده سازیم و آنها را از همین موضوع دیدنی و تماشا با آماده کردن یک سیخ کباب از مرغ پاکیزه سیخ کباب آماده سازیم و برای آنها پیشنهاد سازیم. гӯшае ки мо ташриф овардем гӯшаи бозиҳои фароғати ном дошта дар ин ҷо ташрифкунандагон ба ҳар гуна бозӣ машғул мешаванд. ҳар бозӣ шарт ва мушкилоти худро дошта ғолибонро тӯҳфаҳо интизоранд. ассалому алайкум, хуб ҳастед? ما خیلی می‌خواستیم که در این بازی‌های جالب شما اشتراک کنیم و می‌گفتید که برای غالب آمدن در این بازی‌ها چی شرط‌ها رو ما باید اجرا کنیم؟ و علیکم سلام. شرط‌های بازی این‌ها هستند. ریسمان‌ها رو با درخت کاکتوس پرتفاع به آنجا وارد کرده و صاحب تحفه خود می‌شوید. خیلی می‌خواهم اشتراک کنم. بینندگان عزیز بیاید ببینیم که در بازی چگونه مهارت داره. дар гӯшаи бозиҳо ман ба чанд намуди бозӣ машғул шудам ки хело ҷолиб ва ҳайратангез буд. барои мисол дар ду бозии аввал ман ноком гардида бошам, ноумед нашуда ба бозии сеюм пардохта сарфароз гардидам. дар ин бозӣ ки шарт тир партофтан аз масофаи 5 метр буд, бо гирифтани 9 хол яъне бо ҳадаф расидани 9 тир ман сазовори тӯҳфа гардидам ки хело бароям писанд афтод. ҳамин гуна чанд лаҳзаи фароғатие доштем дар гӯшаи бозиҳои маҷмаи лижаронии сайёҳии Сафедара. аммо бо вуҷуди чунин шароити хуб набояд фаромӯш кард ки тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳошияи барномаи рушди ҳунармандӣ барои солҳои 2021-2025 дар ҳама маконҳои сайёҳии Тоҷикистон бояд гӯшаи ҳунармандӣ ва дуконҳои армағонфурӯшӣ мавҷуд бошанд, то ҳар сайёҳ тавонад нишонае аз ҳунари ҳунармандони моро ба гӯшаҳои дури ҷаҳон бубарад. بینندگان عزیز چند لحظه پر از فراغت داشتیم در گوشه بازی‌های مجمع لیژرانی سیاحی سفیدره. ҳамарӯза ба кишвари азизамон меҳмонони дохилӣ ва хориҷӣ ва сайёҳону ҷаҳонгардони зиёд ташриф меоранд.
дар ин замина ба ҳайси меҳмондор вазифа дорем ки дар баробари муаррифии таъриху тамаддун, фарҳангу санъат ва рушду тараққиёти давлату миллат барои иқомати мусофирону меҳмонон ва пазироӣ аз онҳо макону манзилеро пешниҳод намоем. бинандагони азиз, айни замон мо қарор дорем дар назди меҳмонхонаи Сафедара ва бояд бигӯем ки меҳмонхона дар як шабонарӯз метавонад то ба 200 нафар меҳмонони дохили хориҷи кишвар хизмат расонад ва ҳоло бошад мо аз дохили ин меҳмонхона якҷоя дидан менамоем ва мебинем ки будубош хизматрасонӣ ва нархномаи ин меҳмонхона чӣ гуна аст. Рафтем. меҳмонхонаи Сафедара чорохшона буда дар як мавзеи зебо ҷой гирифтааст. меҳмонхонаи мазкур метавонад дар як вақт то ба 200 нафар сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ хизмат расонад. дар ин меҳмонхона зиёда аз 15 нафар мутахассисони бо таҷриба кор ва фаъолият менамоянд. ҳуҷраҳо бо тамоми шароитҳои хуби муосир муҷаҳҳаз карда шудаанд. тамоми ҳуҷраҳои меҳмонхона стандарти якнафара, дунафара, сенафара ва ҳуҷра барои оилаи мукаммал пешбинӣ шудааст. агар сайёҳ аз ин ё он ҳуҷра фармоиш кунад, ба хизматрасонии он дохил мешавад истифода аз интернет ва субҳона.
دوستان عزیز در ادامه نمایش ما یک گروه مهمانان داریم در این موضع خیلی زیبای سفیددره. انیقترش نوازندگان ارکستری تئاتر دولتی اکادمی اپرا بالتی و نام سرینی عینی و طوری که ما بیان کردیم هرچند که من نامی همراهان رو نپرسیدم ولی از دیگر کشورها با جمهوری تاجیکستان اومدن و برای کار و خدمت. Я контрабасист, я играю на контрабасе. Меня зовут Андрей, и я из города Омск. Омск — это город, который находится в Сибири. И неправда, что там холодно круглый год, летом там достаточно жарко, то есть летние температуры могут доходить до 40 градусов. Плюс в Омске всегда светит солнце, поэтому даже если зимой температура опускается почти к 40, все равно это солнечно, ясно, настроение хорошее. Значит, а летом, соответственно, да, температура тоже доходит до 40, и вообще город превращается в город-курорт, как у нас шутят в Омске. Вот. Я Михаил, я родился в Москве, я приехал из Москвы, я играю на трубе. Город Москву, наверное, не нужно представлять, его знают все. И в Таджикистане, и в Узбекистане, и в Киргизстане, и в Казахстане, и во всем мире. Наверное, передам микрофон нашему коллеге. Ассаламу алейкум. Наши братья, сестры таджикские, это народ, наши братья, сестры. Я рад, что нахожусь сейчас в данное время в Таджикистане. Мне очень понравился Таджикистан. Вот работаю сейчас опера-балет театр Садр Найни. Я сам габаист, играю на духовом инструменте. Я из столицы Узбекистана, Ташкент. А ваше имя? Эльнур. Эльнур. Эльнур, Михаил и Андрей, наши гости. И как вам здешняя погода? Михаил? В принципе, нормально, не холодно, даже тепло, можно сказать. Это вам не холодно? Ну да, я думаю, что местным, кто вот таджикистанцам, наверное, здесь будет прохладно, но мне, в принципе, нормально. Знаете, холод — это не жара, жару уже тяжелее переносить, а вот холод — это самое то. А гость из Омска, как вам погода? Но дело в том, что да, вот я специально поехал в Таджикистан, чтобы жить где потеплее, где светит солнце, и розы цветут в ноябре. И вот поэтому как-то, как вам сказать, все-таки снег, не знаю, что-то я уже от него отвык. И главное, что, допустим, в Омске акклиматизация происходит постепенно. То есть, хотя бывает такое, что после лета сразу наступает зима за несколько дней или наоборот. Но все-таки ты как-то организм привыкает, потому что заранее знаешь, что уже сентябрь, октябрь должна бы уже зима быть. Вот. А здесь, когда ты просто попадаешь на другую высоту над уровнем моря, и ты находишься абсолютно в другом климате. Вон даже тут воробьи чирикают, как где-нибудь там, не знаю, вот у нас в омской многоэтажке. Немножко такой получается стресс для организма. И хочется, конечно, горячего чайку выпить. Лучше, конечно, кабут-чой или лимон-чой. Вот, то есть хочется прям чайку уже выпить. Так что так. У нас сейчас в Ташкенте такая же погода, как в Душанбе, может отличаться на 1-2 градуса. Погода Душанбе мне очень понравилась. Чистый воздух, когда дышишь, наслаждаешься, чувствуешь себя легче. Душанбе мне еще понравилось их гостеприимство. Красивых мест в Душанбе очень много. Мы потихоньку ходим по всем достопримечательностям, туристическим местам. Мне очень все понравилось. Вот у меня такой вопрос. Как вы приехали в Душанбе? Ну, нас всех, в принципе, пригласили, руководство театра, да. Ну, я давно интересовался Таджикистаном, потому что Таджикистан — это необычная страна по и культуре, и язык, и всегда хотелось посмотреть, как здесь люди живут. А знаете, как говорится, одно дело, когда ты приезжаешь в страну там на 10 дней, да, и ты ничего не понимаешь, а когда ты живешь в стране, у тебя начинает складываться вот как-то вот общая картина, вот, наверное, вот так вот. Остальных я не знаю, какие причины. Ну, как я понял, вы уже несколько фраз, несколько слов, несколько предложений уже знаете по-таджикски, да? Вам какие слов, какие предложения, какие-то фразы нравятся на таджикском? Ну, на таджикском я могу сказать «Биет шинос шавем, номиман Михаил». Что? А может про еду, про блюда? Нет, про еду будет пока еще тяжело сказать. Здесь такая интересная история. Дело в том, что помимо музыки я с детских лет увлекаюсь туризмом, путешествиями, историей, географией. Вот, даже работал в турфирме в Москве и сам очень много объездил стран и участвую в походах, сплавах. Вот. И, значит, так складывается, причем достаточно удачно, что наряду с работой
В оперном театре я развиваю свой проект, туристический проект. Он называется Land Bashand. Понятно, природа бесподобно великолепная, но также интересно культурный пласт, потому что 5000 лет цивилизации. И даже вот просто перечислить государства, которые на этой территории существовали, это больше, наверное, 40 только названий каких-то цивилизаций. Вот. Очень много сохранилось археологических, архитектурных памятников, исторических мест. Я был в Сафедаре 31 декабря, получается, прошлого года, но была такая погода сложная, фактически была пурга и метель, ничего было не видно дальше метра. Вот, и поэтому, в принципе, как, конечно, такого впечатления я не получил, да, как сегодня, да. В этот раз прекрасная погода, голубое небо, вот, и поэтому впечатление отличное. Ну, как бы снег, и здесь просто очень-очень красиво. И ты вот, я сегодня сюда приехал, и вот мы утром приехали, и когда ты ходишь куда-то в горы, у тебя главное ощущение, которое ты получаешь, это умиротворенность. Вот ощущение умиротворенности, оно есть сейчас. Сколько мы здесь сейчас походили, посмотрели, и сейчас чувствуешь себя очень спокойно. Это самое главное, здесь очень красиво. Это просто без всяких вопросов. Такой последний вопрос у нас есть. Именно в такую природу, вот каким инструментом можно поиграть? Играть, ну, можно что-то сыграть на трубе, но не очень тяжелое. На открытом воздухе в мороз на трубе очень тяжело играть. Но, наверное, на медных духовых это единственные инструменты, которые могут что-то сыграть на морозе до минус 20. Потому что не имеют вот эти вот мышцы основные, гибкие, и сам он штука холодный, и очень тяжело управлять воздухом и управлять интонацией. Поэтому, но что-то на трубе можно сыграть, конечно, да. А на контрабасе? Мне кажется, даже не стоит контрабас доставать. Мне кажется, в такой погоде лучше танцевать, бегать, прыгать через костер, потому что как бы для музыки должно быть все-таки особое состояние. Музыка — это некая танец. Значит, вам нужно только помещение и теплая такая, да, нормальная погода. Да, наверное, помещение нужно, причем как бы не какое-то помещение, но помещение с хорошей акустикой. Вот, и нужна такая как бы публика, которая все равно настроена на определенный лад, да, потому что поскольку мы играем преимущественно классическую музыку, да, она требует работы как бы ума, да, работы чувств. Вот, поэтому, на морозе люди будут думать, как выпить горячий чай, как вот мы сейчас, да. Поэтому они не смогут сосредоточиться, да, чтобы, допустим, слушать форельный квинтет Шуберта, допустим, вот. А на гобое? Не, на гобое тоже нельзя, это из дерева сделано гобой. Да. Деревянный инструмент может треснуть. Да. Горлышем. Поэтому только на закрытом помещении. Мы выражаем большую благодарность каналу «Туризм народности и ремесла» за то, что нас сюда пригласили и показали нам красоты вот этого края, вот этой местности. Спасибо, и вам тоже спасибо. дар умум тарабхонаҳои Сафедара дар як бас метавонанд зиёда аз 400 нафарро қабул намоянд. хизматрасонӣ низ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ гузошта шуда бо ворид шудан ба тарабхона маълум гардид ки он барои қабули мизоҷон ва фармоиши онҳо пурра омода аст.
зереш пуло хӯроки маъмулии ин тарабхона будааст. Воқеан хеле болаззат аст ва ҳатман ба шумо ҳам тавсия медиҳам кадом рӯзе ки ба маҷмӯаи Сафедара мебиёед, ҳатман ба ин тарабхона омада аз нави хӯроки зерешпуло бо мурғ барои худатон фармоиш диҳед. ташаккури зиёд. Бисёр хӯроки болаззат буд ва ман медонам ки барои мо иҷозат нест ки вориди ошхона шавем, аз тарзи тайёр намудани ин хӯрок дидан кунем, вале ман бисёр мехостам бо ошпази ин тарабхона шинос шавам, чӣ гуна камтарак маълумот медод барои мо чӣ гуна ин хӯрок омода мегардад, агар иҷозат бошад. Ташаккур. سلام. السلام. خیلی خوش آمدید. ممنون که پذیراییتون به ما دادید. تشکر. خواهش می‌کنم. ما امروز از خوراکی معمولی ایرانی زیرشپلو استفاده نمودیم. خیلی بولذت بود و من بسیار می‌خواستم که از طرز تیار نمودن این نوع خوراک معلومات کمتر بگیرم برای تماشاگران هم معلومات برسونیم و 100% خیلی ممنون که تشریف آوردین، فضای ما رو انتخاب کردین و از غذای ما لذت کافی انشالله که برده باشیم. زرشپلو یک غذای سنتی ایرانیه و از مرغ و ریس ایرانی تشکیل میشه که با روش ها و حالا اون رسیپی های خاص خودشه. هر سرآشپزی یک رسیپی خاص خودشو داره و نسبت به نرم بودن، نسبت به ملایم بودن گوشت، تمام این چیزایی که این مرغ داره نسبت به اون سرآشپز و کسانی که توی کخنی کار میکنن همه با هم انجام میدن که شما لذت کافی رو از غذا ببرید. در مدت چند دقیقه آماده می‌گردد؟ این تقریبا میشه گفت این غذا چون غذاییه که به صورت پختگی باید بیاد جلو. دو روش پخت داره و روش اول که پخته میشه، روش دوم به صورت سفارش که میاد بیرون سرخ میشه یا همون ژرونی میشه تقدیم شما میشه. و شما چند سال شده است که در همین طرفخانه فعالیت دارید و چگونه خوراک‌های شما رو مزاجان قبول می‌نمایند؟ اینجا من تقریبا 2 ساله در خدمت دوستانم، رستوران هتل سفید دره و عرضم خدمتتون که اکثر دوستان لطف دارن، از غذاها لذت بردن، تعریف کردن مثل شما و ما سعی کردیم این غذاهایی که از ایران به صورت حالا میشه گفت یک رسیپی آوردیم نسبت به مذاق و نسبت به نوع طعمی که دوستان عزیز توی تاجیکستان هستن یه خود پایین و بالاشون کنیم، تیزتر کنیم، شلتر کنیم، همین چیزایی که شماها دوست داشته باشین لذت ببرین و توی غذا پیاده کنیم. 8 سال تاجیکستان بودم و دلتنگی نداشتم، حس کردم قاطی خانواده خودم هم. هیچ فرقی نداشته برای من با ایران. در خدمت شما هستم. تشکر. سلامت باشید. لذت کافی انشالله برده باشید. حسین انا امید شریفزاد همراهی خدایی ولی هم آمدن از سیر و تماشا. مرحمت با ما همراه شوید. بیایید مرحمت کنید. از روی همین آتش معلوم که سیخ کباب خیلی خوب میشود. خب ما قریب که همه کارا انجام دادیم. خب شما اکنون و ما باید کمک کنیم. در خوردن. نه حسین؟ نه در خوردن. هم در خوردن هم در آماده کردن. در خوردن کمک کنیم. در یک جا بتونیم. در آماده کردن سیخ کباب و بعدا در خوردن. باشد.
табрик алихон муборак шавад. саломат бошед. биандагони азиз, инҷо мерасем ба поёни ин қисмати барнома. биандагони азиз, то як масофаи муайян омадан. аллакай чанде аз ҳамкорони мо дигар тавони баромадан ба ин нуқтаи кӯҳро накардан, барои ҳамин дар поён мондан. шуморо алихон табрик мегӯем. саломат бошед. инҷо биандагони азиз мерасем ба поёни ин қисмати барнома. акнун алихон ба поён боз зуд мефароем ки ҳамкоронамон дар он ҷо моро интизор ҳастанд. меравем. оҳиста аз ҳама мушкил фаромадан мешавад. ҳусейн, ана инҷо ҳамкорони мо аллакай ҷамъ омаданд ва интизоранд ки кай мо сих кабобро ба онҳо мебарем. кабоб аллакай омода шуд ва ба ҳамкорони аз пешниҳод мекунем то онҳо низ аз лаззати табиати сафедара баҳраманд шаванд. бо ҳамин барномаро ҳусни анҷом мебахшем. бошад. قدی بلندت را بگردم جمالی دل پسندت را بگردم بیا قدی بلندت را بگردم جمالی دل پسندت را بگردم بخوابم درای هر شب جان بخوابم درای هر شب جان خیالی من بود از این پریشان خیالی من بود از این پریشان شبها پشتی درت گردم دل افروز اگر شما در روزت نبینم شبها پشتی درت گردم دل افروز شبها پشتی درت گردم دل افروز اگر شما در روزت نبینم شبها پشتی درت گردم دل افروز بیا قدی بلندت را بگردم جمالی دل پسندت را بگردم بیا قدی بلندت را بگردم جمالی دل پسندت را بگردم بخوابم درای هر شب جان بخوابم درای هر شب جان خیالی من بود از این پریشان خیالی من بود از این پریشان خیالی من بود از این پریشان خیالی من بود از این پریشان
лаҳза дар табиат будан воқеан ҳам нотакрор будааст. аз ин баландиҳо нигаристан ба домони пурбарфи диёр дар ҳақиқат таъсирбахш ва гуворост. бале чиқадр хушбахтем ки чунин ватани зебову ободу осоиштаву бостонӣ дорем. зистан дар чунин сарзамин зебост. пас месазад ки ба қадри ин ҳама зебоиҳо бирасем ва ҳамеша ҳар нияте ки барои фардои дурахшони ин миллат мекунем ҳамин гуна сафеду беолоишу беғубор бошад. сад шукр мекунем ки чунин ватани азизу маҳбуб дорем. бале ва аз ин ҳама ба хулосае омадан мумкин аст ки ҳама қадамҳои устувори мардуми тоҷик дар тамоми соҳаҳои пешбарандаи ҷамъият ба хотири ободиву созандагиҳо ва боз ҳам пешрафту ободонии ин диёри нотакрору зебо ва дилфиребу афсонавист. бо чунин орзуву ниятҳои нек инҷо барномаи идонаи сайри домани кӯҳсорро анҷом мебахшем. табиати зебову дилфиреби тоҷикистони азизамонро дар барномаҳои телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ пайгирӣ намоед. тоҷикистон ба пеш! барои ҷавонон барои варзишгаро барои сайёҳо